Hello guys, good morning, good morning. We are here now in SM Seaside. Palapas po kami kasi pupunta kami ng Ocean Park. Oh, naragay. Yun ang... Hoy! I-off na, i-off na. I-off na. I-off na kay gasto sa load. Maglakaw rata dito. Isa. To diri kami oh. Diri mi oh. Kami ng Ocean Park. Pwede yun raw sa kayo nagmay bus mo yun sa SM. SM na siya. Ito pala yung naghiwalay pala yung Ocean Park sa SM Seaside City, Cebu. Buti malapit lang dito yung Ocean Park. Tapos yung New Star New Star yan. Kala ko dati isa lang yung Ocean Park, nandyan lang sa loob ng SM. Parang pabilog yung SM. Buti na lang hindi masyado mainit ang panahon. Medyo mainit. Off. Wifi naman. Di ay nay kuan. Nagtingog ni gapon. I-off ang kuan. Magtingog mo na gapon na siya basta ang data gi-off nimo. Pupunta kami rito kasi manghuli ng isda. Bibili kami ng bingwit. Bingwitin namin kung yung shark. Si Kisya gusto pumunta. Halik daw sa sa mermaid. There's a mermaid case. Yan si Kisya gustong gusto sa Ocean Park. Diyan na ba yun? Diyan. Palit sa tubig? Ha? Bili mo na kami ng tubig. Tag 40. Bakit walang laman? Dinpe man na, nana yung mobile. Di. Di, susunod. Susulod. Pasok. Parihara na. Ayan. Pindot. Mamaya rin ko. Press the button. Please the to. Di. 1. To na cashless through. No, wala na. Insert bills 2050. Wait. Wala na.
binarihan na. Maria, may din Nagpabarya. I-hope daw din may. Insert coin. Guys. 40. Porn. Wala kasi ito sa bundok kaya ano. Wala kasi sa bundok kaya nagagulo. Eh sa amin naman lahat dito may laman. Tapos itapon niya to, ilaglag. Oh. Muhugra din Oh, logra. Wala na. Wala yan. Nagpabarya ka lang. Barya kasi bibili ng tubig doon, oh. Oh, sige, dito na kami. Pasok. Tayo na. Ticketing. Dito muna bibili ng ticket. Kasi sasakay raw si Kisya ng ng pagong. Sakay ka ng pagong, Kiss. Cebu Ocean Park. Park and Rolls. Ito yung rules and regulation, no professionals. May mga rules sila dito, All guests entering the park are subjected to all the policies and guidelines set forth by Cebu Ocean Park. Entry into the park is only possible with a valid ticket. Guests must be able to present their ticket upon request. Walang food. No outside food and drinks. Hindi pwede magdala. No weapon, illegal substantial. No professional. Still and video camera. Bawal. No flash, no photography, no videography. No pit allowed, no smoking, no drones. Mga for serving lang, taga saan po tayo? Ayaw kalimut lang schedule po ng shows, fish feeding show and bird show, ma'am. Both located lang po yan sa third floor. May free picture din po kayo, photo booth at the back, digital copy po. Ticket for free, thank you. Tagpila may 100? Tag 100 lang. Ang ticket. Hindi pala. Kala ko 100. 800? 800 isa. Saan tayo dadaan dito? Pagkatapos magbayad, di namin alam kung saan kami dadaan. Saan ba to? Yun na. Ayun na, reservation. Saan ba tayo? Reservation. Dito. Your journey start here. Come here. Come here. Let's go. Picture na dia. Pero your journey start here. Pag-vlog sa kes kanang kami may cellphone kay dili dili magkasaw-kasaw. Picture niya. Ato na tato kasayang sa oras. Alas 11 ko to, alas 12. Mag alas 12 na. May bird show. Mali man ni dire. Mali. Wala pa na may traffic pa na. Wala traffic pa. Di na daw, di.
Okay, last one. What? Picture o gawas na to, mula to'y bayad. Oh. Oh. No. That's Tinuod. tinuod di ay. It's a crocodile. Oh, wag kang magdikit-dikit sa akin. Kakainin kita. Oh, we are here now inside in the... Oh, di ay gorilla diri. Di ay gorilla diri. Di ay gorilla. Duha ka buok. Oh, tara. Gorilla. Oh, that's Arwana. Arwana. Yes, Arwana. Yes, Arwana. This is Moy Boy. Moy Boy. Moy Boy. Moy Boy is Arwana. We're here now inside. Oh, tilapia. Tilapia na dilaw. Oh. Oh. We are entering. Oh. Wow. Ang sarap mong ihawin. Ito yung masarap ihawin. Ang laki. Ito. Oh. Oh. Ang laki. Ito. Oh. Ito, bangus. Oh, bangus. Hi. Di, out na niya siya. Paano mo? Hi guys. Oh, may dakong-dakong. Ay, inaya pagkuhan. Ako din mo cellphone be. Saan mo? Ay. Saan mo de? Wala, oy. Wala, gani ako ng cellphone. Kamimit na. May kuwan pa siya ako. Oh, laki-laki ng isda, oh. Ito, oh. Wow. Oh, ang laki. Ito, parot. Wait! Hey! Wait! YouTube ba? Ha? Oh, dali na. Pero ako nagtinuod yan. Tinuod ginaw. Tinuod. Ito, anong klaseng isda to? Tilapyang, ano? Asa ba? Oh. Ito, laki ng isda, oh. Laki ng isda eh. Oh, ito. Mana isda? Dinirito fish mana? Ito. Ito, sarap ihawin. Dugong no. Dire may. Ha? Dire mo. Okay. Yes. Oh, laki niya no. Yun no. Dugong. Ano, sa taas. Dugong no.
Ay, dugong na. Remember mo. Yan na rin na magpa-picture ha kay murag na ibayad na. Abot nga nag 1,000 bayaran mo nun. Hello, ma'am. Good morning. Let's take a picture now together here inside Lana, ma'am. Thank you. Oh, bayaran na nga gawas. Picture. Ano? Laki ng mga isda nito. Oh, anong klaseng isda nito? Oh, yun oh. Oh, laki. Yes. I'm hungry. Guys, yeah. It's a big fish. Seem like a crocodile. Yeah, seem like a crocodile. Oh, laki. Sarap siguro mamana dito ah. Oh. Sa sunod magdala ako ng lambat. Oh. Wow. Katoy mo cellphone mo sa kami. Nag-block din. Dapat mag-review po kasi. Ko ato. Ikaw si picture din mo. Oh, ang laki oh. Oh, wala mo yung video. Shark. Shark. Oh, I don't know. Seem like a shark. Yeah, it's a shark. Hey, come in. Hey. Baka. Come here. Oh. Pwede po. Picture ko baby. Dila. Pero mag-decide ko. Oh, laki ng shark. Seem like a shark, but Klaro ka rin. oh, tulingan. May tulingan. Ha? Stop ba? Pause? Oh, kana. Pause. Okay. Come here. We're going inside. It's a reptile, alligator, snapping turtle. Where's the turtle? Oh, it's a small. Wala oy. Wala. Dito na ta sa sulod kay nindot dito sulod. Okay. Wow, it's a nice place. What's that? Yeah, iguana. It's a iguana. Do not enter restricted area. Yeah, no. Okay. Come here. There's a snake. Oh, what's this? Oh, it's a okok. It's a okok. Okok. It's a okok. Cockroach. Scorpion. It's a scorpion. Where's the scorpion? Oh, what's this? I don't know. What's that? What's that? Porcupine. It's hugs. Oh, snake. Drakes. Snake. Sleeping. Yeah, sleeping. Wala, uy. Gusto kong mata. Yeah, sleeping na. Sleeping. There's a snake. Come here. What's that? Snake? Oh, there's a snake. Oh, what kind of snake this?
Oh, Wala, ibigyan. friendly python. There's a python. Oh, nice. Oh, there's a snake. Raw eye. This is stick ball python. Oh, there's another one. Oh, fireball python. Snake. Firefern snake. This one. Stars. Lost. Pa-picture na, guys. Sige na. Cellphone. Okay, picture. Kapoy tayo. Apoy. There's the snake. That's what kind of hello. Hello? Hello. It's I don't know what it's in English. Hey, wait muna. Hintayin natin si Mimi. Yes. Yeah, of course. We'll go down. This, don't go this point. This is little to access. So, patalig ko sa katong na-charge mga pizza inside. Ay mga fish sa babaw. Tweet, tweet, tweet. What's that? Natabo na Snake? sa bato, oh. Yeah. Western Hagnus snake. Banana ball python. Banana. Jigsaw ball python. All that is python. Yeah. Lizard. It's all halo. Hindi na magpa-picture mo kaya amot dito. Morning ma'am, sir. Picture, sir. For seminar photo ni ma'am. Hindi, okay lang. Dito yung next mo. Ano next? Sa taas? Ah, okay. Oh, wala naman na. Wala man na. Sa artificial. Oh. Ay, mga sige, guys. Sige, ikaw. Ikaw, guys. Di, magpaanawang paana pa, oh. Sige. Sige na. Hi. Hi. Hello. Isa. Di ko na siya. Yan lang. Sige na. Guys, dili siya. Ikaw, may. Hindi.
family picture, sir. Okay, sir. Punta na, picture po together. Marot na. Ha? Suga mo kaon, oy. Oh, kami na. Hi! Say hi. Hi! Oh. Wala kami. Wala, hindi ko mahikap kay basig-basig. Ala na! Lupad na! Mangiti na ron. Wala na. Babaw na. Wala na. Wala na yung pagkaon. Oo, nakaminit. Oh. Nakis picture natin ka Ya, oh, mangitlog. Dara oh. Jacket na kami. Dugay. Init. Kamu dua dito di oh. Ay, mami. Ito sa sword na nga kuan mga aquarium. Cabrero Street sa RP Bypass Road. Pala to. Malapit din pala sa New Star to dito, Wanda. Ganyan. Oh, daming ibon. Tara na, sunod na ta. Tara kami sa loob. Okay, guys. Hello, good morning. Good morning, everyone. Morning, one of the business work up. Yan na. Feeling sa birds, ma? Wala. Wala ka sa website, Hi, ma'am. scan lang yung QR code or may type profile sa akin. Ay, kaya. Okay, mo na. Nagsipo pa. Sibo. Sige na. Oh, paakyat na naman kami. Akyat. Taas. There we go. Welcome to Ocean Park. Our Blue Planet. Okay, we start another video. Abo. Abo, abo.